number 1 ይሄ chaos እንደምን የምታነቡት ይሄንን ቃል chaos ነው you don't say like that chaos degenerate into chaos mayhem excellent chaos ብጥብጥ ወይንም ሁከት ማለት ነው ትርጉሙ ብጥብጥ ወይንም ሁከት ማለት ነው so chaos ነው የምንለው በዚህ ቪዲዮ 7 የተሳሳቱ ፕሮናንሲዬሽኖችን አሳያችኋለሁ አብረን እናስተካክላለን ማለት ነው let's jump right in okay number 2 ሁለተኛ how do you pronounce this word ይሄን ቃል እንዴት ነው ፕሮናውንስ የምታደርጉ rationale don't pronounce it like this ever again you're wrong አይባልም rationale አንልም ሌ ብሎ አያልቅም okay it's what here we go rationale the rationale for what we were going to do the rationale behind certain things the justification behind or the logic behind something ስትሉ rationale ሳይሆን rational except rational number ከምንለው ጋር አንድ አይነት አይሆንብንም ወይ there is a subtle difference I'm going to show you here are you ready for that here we go ሁለቷን ፊደላት የአማርኛ ፊደላት ከለያችሁ ነገር አለቀ ማለት ነው ኦኬ ነብር ስንል ያለው ነ የመጀመሪያውና አራተኛዋ ና ወደኔ ና ስንል ያለው ና rational number rational እሱ rational ሳይሆን rational ነናት የመጀመሪያዋ ግዕዟ ነ ይሄኛው rational versus rational nad nal excellent ጨረሳችሁ ማለት the third one so how do you pronounce it this word how do you pronounce this word it looks easier but dialogue አሪፍ ናችሁ ግን you still wrong so where is your problem የት ነው ስህተት dialogue ምን ሆነ here we go I'm going to show you here d ሳትሆን ዳ ነው የምንለው dialogue here we go dialogue getting to dialogue in a conversation dialogue ትንሽዬ ነገር ነው የምታስተካክሉት ምንዋን ዲ የምትለዋን ሶስተኛዋን ፊደል ወደ አራተኛዋ ውሰዷት dialogue becomes dialogue እቺን እንዴት ነው የምታነቧት ዲያሪያ የተቅማጥ ምናምን የምንለው ማለት ነው ዲያሪያ ነው here we go diarrhea They die of diarrhea as you heard earlier and pneumonia diarrhea እቺኛዋ ቃልስ ለኩላሊት ታካሚዎች የሚደረግ የህክምና አይነት ነው የተለመደው የትኛው ነው ይሄው ዲያሊሲስ ነው የምንለው ብዙ ጊዜ ዲያሊሲስ so ምን መሆን አለበት dialysis It's spending a decade on dialysis anyone who's taking such medication right now in the hospital or being at home I don't know but may God help you recover soon in the name of the Lord Jesus Christ here we go dialysis ሳይሆን የምንለው dialysis okay ጨመረ ላድርግላችሁ በዛ ያሉትን ካሁን በኋላ ይኸው diameter what is the longest chord of a circle diameter ሳይሆን diameter okay dialogue diabolical እንላለን ቁጥሮችን እየነካካ ነው ስልክ ልስትሉ he's dialing the numbers no he's dialing the numbers dialing number 6 how do you pronounce this word hierarchy you're wrong you don't pronounce it like that it's what hierarchy ቺቺ የምትለዋን ቃል ብቻ ኪ ማለት ነው ምን ማለት ነው ተዋረድ ማለት ነው ለምሳሌ ስልጣን ተዋረድ ስትሉ ምን ትላላችሁ power hierarchy ሳይሆን power hierarchy position in the power hierarchy የተቋሙ ተዋረዳዊ አወቃቀር ስትሉ ምን ትላላችሁ the institution's hierarchical structure ትላላችሁ ማለት ነው hierarchical ሳይሆን hierarchical ልመርቅላችሁ architecture ነው ወይስ architecture which one is it it's architecture okay በአርኪቴክቸር የሰለጠነ ባለሙያ ምን ይባላል architect ነው ወይስ architect he's an architect okay an architect so okay number 7 the last one እቺን ቃል ታውቁ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ መሰለኝ how you pronounce this word የተለመደው የትኛውን specifically how do you pronounce it correctly here we go specifically we'd like to thank specifically እዚህ ጋር ያለው ስህተት አንድ ፊደል ብቻ ነው ካ የምትለዋን አራተኛዋን ኦኬ ወደ ሳድስ ድምፅ ወሰዷት ክ በተለይ ለማለት ነው specifically I love lots of cities in the country but specifically Addis Ababa you would say like that so thank you so much for joining me and I'll see you next time follow for more